खरक ब्रुइजि एबा खरक बासिनि सोलाय गोबां बरंनो दै एदिसि हाबांनो खा गाहाम याफ्रानि बागै कक्साफ्लाय दंगो ब्रु संग्रमा उमथा हदा मथा साइमानका हास्ते हाबां लेला मंनो दै आसुक दफ्रा गाफ्रा सामं ख्लायापानो एदिसि हाबां दाक्ति दाति सामं बुतां ख्लायका ब्रु हदनि लुगौनि बागै ब्रु संग्रमा मुतायनि बागै लेला मं साख्लायका तंथक सानो रुगै एबा मुतायनो रुगै एदिसि हाबां लेला मं रिमा बाय खा गाहाम याफारि तिनि फासालो ब्रु संग्रमा उमथा हदा मथा शान्तिर बाजार बखास्ते बीरचंद्रपुर हाबानगो काशा कक्तमा थुनि पान्दा ख्लायका पान्दानि सिमी साजाका एदिसि हाबांनि लगे लगे हास्ते हाबांबो लेला मं रिदानि बागै तेबो कक साब्लायै दाक्ति दाक्ति सामं ख्लायना ओंथन आबनो करिबो ब्रु ककनो हाबां गसिउ नाहानो बागैबो कयमं नारखा তরফ থেকে তিনি কর্মচারী তিনি তিনি চুদ্রিন থেকে বচুং অনেক অনেক খাপাং খাকসামুং যে আসি বত খেয়ে বাইকে ইয়াফাই মাইমি গে সামাই ইয়াদে চুম খা আবদিন কে নচিনিম খা আচিকে খাকসাঙে নচুং মা দংহাই ডিসি প্রশাসন আবং বয়ে চুং আগামী ভবিষ্যৎ চুং এডিসি প্রশাসন বাই চুং ত্রে চুং সাউসমা ইয়ে খাপাং বা আখেয়ে ইয়াপ্রি বা আখেয়ে খরাং পাখে চুং আগামী ভবিষ্যৎ পত্রে চুং চিনি জাতি দফানি বিভিন্ন চিনি দাবি দেওয়া যে বাদ বাকি দङ সুযোগ সুবিধা চিনি ডেভেলপমেন্ট মান দিক দিয়া আলোচনা খেয়ে পাল খেয়ে সামুং তাंने চুং থাंनाय হিয়ে চুং আশা খেও এবং চুং থাंनाय ফনো চুং বিশ্বাস দিও যে এডিসি প্রশাসনनि উপর আবং বয়ে চুং বারি খাপাং খাকসামুং ইয়াফাইও তে কাউকে বসে যে দীর্ঘদিন যে চিনি 12 দফা দাবি দংক্লাউমা মতো যত খাতনাই চিনি ব্রু তো সিও যে চুং সাসুতি ঘোষণা এবং চিনি মানি কাউ ইয়ে চুং যে দাবি খেতিম নিশ্চয়ই চুং সাসুতি ঘোষণা লে মাইহা ডিসি তরফ থেকেও কিন্তু আর চিনি যে মানি কাউ যে কাউব্রু সাতমা আবদ নতইয়ে চুং জোরালো দাবি আন্দোলন তংখো যে চুং স্টেট গভর্নমেন্ট চুং বারবার চুং বন কাউতি সামো দङ এবং বতইয়ে নিশ্চয় এডিসি স্টেট গভর্নমেন্টনি সরকার এবং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী ফোন সিও এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ফোন নিশ্চয় ফোন বি নলেজ সিও যে চুংব সাহা ছুটি ঘোষণা সাইন যুব চুং বাদ্রমা সময় সানো সাহা ছুটি ঘোষণা চুনো সরকারি হলিডে মানিয়ে বিভিন্নভাবে চুং লেখাপত্র চিনি হইতে চিনি ডকুমেন্ট চুং পা যে চিনি দাবি দেওয়ানি লেখার রিমো দङ নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রী ফোন চুনো কাউরিমো দङ বিনি অফিস থেকে চুনো মেসেজ ইয়ামো দङ তবে মা কারণ বালি তোহা আবলে ব্রাংনি ব্যাপারসে তবে চিন সাইনু মালে চলে থাউয়া চলে দেখে চলে সাচু চলে মেনেফো নাংনাই শুধু এডিসি এলাকার সীমাবদ্ধইয়া চলে সারা ত্রিপুরা রাজ্য সে চলে বলে দরকার আমরা চুং স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে চুং বারবার বা চুং বনো আবেদন খেমো দङ নিশ্চয় মিয়াখিজ বিধানসভা যে কাউ কাহাইলে খনা চুং পত্রিকা নুহা মা কারণ বালি তংগ্রাহা নিশ্চয় ব্রাং বনো আলোচনা মাধ্যমে নিশ্চয় চুং রিয়াত মানিলে পরিকল্পনালে তংহিনে চুং আবদিকে খনালে খনা শুধু খাও বাইলংয়া চুনো সরাসরি কে রিখাউয়া চুনো ইয়াফাই মারি নাইয়ে চুং স্টেট গভর্নমেন্ট উপর চুং সাথিমো দङ নিশ্চয় চুংলে বমাই হানলে চুংলে থাউয়া চিনি বো সাহা ছুটি ঘোষণা বো চিনি কাউব্রু বমাই হানলে চুংলে চিনি ব্রু সংগ্রামনি আন্দোলন কর্মসূচিলে চুংলে থাউয়া চুংলে অনবরত চুংলে চিনি আন্দোলনে চুংলে চালানো দংনাই আমবো চুং স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে আশা দङ নিশ্চয় স্টেট গভর্নমেন্ট বো চুংনো রিনাই বো সাহা ছুটি ঘোষণা লইয়ে চুং 100% স্টেট গভর্নমেন্ট উপর বিশ্বাস দङ তবে আর ইফনো এডিসি প্রশাসন স্কাং বনো রিফি গ্রাবা যে স্কাং রিলে মানো ন স্কাং চুংলে খাপুং খাকসামুংলে গলে বইসুই মায়া ফাইগানাই বসে চিনি সংগঠন নিরুল আমবো চুং যারা চিনি উঠনি যারা যাং উত্তর ত্রিপুরা কান্তবু থেকে শুরু খেয়ে আমবাসা গন্ডাছড়া অমরপুর যাং মনু শৈলেংতা আনন্দ দশদা পা যারা সংগঠন দংনাইমা চিনি তেইবনি প্রেস মিটনি মাধ্যমেও যত নাইনু তুকে নাংফনো যত প্রত্যেকটা হাফাইও যাতে চুং ব চিনি ব যে বচুং যে খাফাং খাকতামং ইয়াফাই মুং এডিসি সরকার ন ব নিশ্চয় যত চিনি সংগঠননি মাধ্যমে খেনিউথ হাফাই চুদ্র মাধ্যমে খেনিউথ সংগঠননি চিনি বিভিন্ন লিডারশিপনি মাধ্যমে খেনিউথ খেয়ে জানাইয়ে আবুদিকে হামবাই ইয়াফাই নিউথ ইয়াং চুং যতন কাবাউয়ে তিগে চুং প্রেস মিট মা ফাইহা আময়ে আছি সানো আইনি কাউপারিহা যতন খাফাং খাকতামং ইয়াফাইহা তিনি সাদা সাল কাহাম শুক্রবার বারে বারে কে খাকতামং ইয়াফাই লাইও চুং ব্রু সংগ্রামथ ব্রু জয়েন্ট ব্রু চুদ্রিথ ব্রু ব্রুইথ ব্রু কর্মচারীথ তেও যে চুং প্রেস মিট মুখোমুখি ফাইমো কারণকে বসে গত 25 তারিখ মার্চ চিনি তৃতীয় ডিসিনি গভর্নমেন্ট চিনি দীর্ঘদিননি দাবি ব্রু সংগ্রামथनि তৈয়ে চুং ভাদ্রমা সম বৈশাখ যে চুং পূজা খেমো সালনো সাহা ছুটি ঘোষণা যে চুং দীর্ঘদিন দাবি খে সাইন দङ আবো সাইমনো চুং এডিসিনি প্রশাসন তৈয় চুং কাউ ক্লাইরিয়ে এডিসি প্রশাসন আরো নিজে কর্মকর্তা তৈ ভাং তৈ দংনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि মাগনাং মহারাজা পদুকিশোর দেব বর্মনি নেতৃত্ব তথা বিনিত্রে বিভিন্ন বিনি তাংসং পারো এক্সিকিউটিভ মেম্বার হইতে লাসিয়ে যত বিনিত্রে
টিম সহ খেয়ে ব্রা আলোচনা খেয়ে চুনো চিনি বাদমা সময় সানো সাহা সুতি গুছনা गेजेर नोटिफिकेशन खेये डिक्लार रिमोम बाउये आबोम बाउये चौ आबोदिनके माइमन बाउये चौ सारा त्रिपुरा राज्य ब्रु जाति चौ जारा तंगनाय बा चौ ब्रु संग्राम थ जारा तंगनाय ज बारि बारि के चौ एडिसि प्रशासन नि बर चौ खाकचामु याफाये खाकामो याफाये चौ याफाय जाहा मामके चौ दीर्घदिन चौ दाबि के तंगो जे आसा आकांक्षा आबो पूरन थेरे मन बाउये चौ बारि बारि के खाकचाहा आगामी त्रे भबिष्यत खनो चुं बारि बारि के चुं बानो खाचा मुया फाइनाय विभिन्न एडिसि तरफ থেকে চিনি সুযোগ সুবিধা চিনি স্কিম টিম দङ আবো चुं কয়েকটা স্কিম রব चुं माइहा এবং বিসকাংপত্রে চুं माइनाय এবং चुं मेमान बायो चुं ब्रांनो जुरालु न चुं दाबि खे दङ आबोदिमा फो चुं ताव ब्रान नितर आशा बरसा दङ आमो चुं যত তেयो चुं मिलाये चुं চিনি বিভিন্ন চিনি যে সংগঠননি লিডার হইতে যে চিনি বিভিন্ন থর তুইয়ে যে চিনি জায় বতনা ফাই চুं থেকে শুরু খেয়ে চিনি জেনারেল সেক্রেটারি बुंथेयो उपस्थित उमाया कारण दिनै एकटा असुबिदा दंमोन कारण दिनै विभिन्न लिडारशिप रो दंफायो जों बारि बारि के जों खाकसामा याफाये आबोदिन बाउयनो याफायमोन कारण दिनै जों प्रेस फैनो माध्यमे जों एडिसि प्रशासन तथा महाराजा प्रदूत किशोर सह बिनि एजुकेटिव मेम्बाराव विभिन्न दिनै तांखौ पारनोबो जों बारि के खापां खाकसामा याफायो दिनै जे बो सा सुति घोषणा जे एडिसि एरियाव जे जोनरियाव म आबोनि मिथिङाव जों केहा शुधु जों प्रेस बिनि माध्यमे या सरासरि चुं चिनी जे समर्थन जे चुं बनो खाकचांग म चिनी जुंनि माध्यमे वो चिनी ब्रौनि प्रजानि माध्यमे फो चुं आबोदिनके या खाकचांग या फाइनाय चुं आबोदिनके चिनी सेंट्रल कमिटी থেকে चुं একটা পরিকল্পনা লামো দङो आबो परिकल्पना लामोन कारण के बसे जे चुं एडिसि एलाका जे सदर भूमि दङो অন্তত পক্ষে चुं चिनी जे ब्रु दफा जे चुं बम थनो जारा तां खाकचांग दंनाय मा चिनी समाजनो चुं हानदे एतै दंनाय मा सारा त्रिपुरा राज्य उत्तर থেকে दक्षिण दक्षिण থেকে जां सावथां सालकापा लासिं खावये चुं आरो केहा चुं गेदारिं खेनाय चुं आरो जमेट खेये चुं आरो एडिसि प्रशासनफो चुं आरो ते खाफा खाकसा मुया फाइनाय बाचि महाराजानफो चुं खाकसा मुया फाइनाय जे चुं आबोदिके परिकल्पना लामो दङो आबो चुं दिन तारिख चुं ठीक खेलायमायाखौ इदानिं तुं तब कয়েক दिन सिनो चुं सेंट्रल कमिटी जत पारा चुति सला सिंगे जत संगठन लिडारशिप दला सिंगे चुं रसिं सेंट्रल कमिटी नो चुं आचुया आबोदिके दिसान खेनाय जे आगामीओ चुं जे खमुलुंगो जमायत खेमान बाउये सान जरावो चुं जमायत खेमायनाय बा चुं सा हाजार खायनाय ब्रेकिं खेनाय ब्रेके सकनाय आबोदिमा परिकल्पना लाये चुं केया एडिसि खमुलुंगो चुं सदरो आरो चुं बिराट जमायत कमजोरफोरखौ चुं 50-60,000 चुं चिनि बुजाति थंगे चुं आरो केया चिनि एडिसि प्रशासन चुं आरो खाकचा मुया फाइफिनाय आबो थेया चिनि परिकल्पना चिनि आबोदिन मेकटा चिन्ता धारा दङो।